हुगली जिला के चुचुड़ा स्थित घुटिया बाजार सार्वजनिक श्री श्री श्यामा पूजा समिति ने इस साल अपनी 81वीं वर्षगांठ बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई। यह पूजा इस इलाके की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध श्यामा पूजाओं में से एक मानी जाती है। हर साल की तरह इस बार भी पूजा के दौरान मां काली की मृण्मय प्रतिमा की विधिवत पूजा अर्चना की गई। बड़ी संख्या में भक्त मां के दर्शन और आशीर्वाद के लिए पहुंचे। पूरे इलाके में भक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिला। पूजा के साथ साथ इलाके में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, गीत और नाटक भी आयोजित किए गए। कई प्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं का मनोरंजन किया। इस बार पूजा का उद्घाटन चुचुड़ा के विधायक असित मजुमदार ने किया। कार्यक्रम में कई स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। हर साल की तरह इस वर्ष भी घुटिया बाजार श्यामा पूजा ने बंगाली संस्कृति और परंपरा की एक सुंदर झलक पेश की है। आइए देखते हैं इस मौके पर आए हुए अतिथि और आयोजकों ने क्या कुछ कहा था। पूरी खबर न्यूज लाइन भारत के माध्यम से। 81তম বর্ষে মায়ের আবরণ উন্মোচন হলো। মায়ের কাছে আমরা প্রার্থনা করি চুচুড়াবাসী এবং বাংলাবাসী সবাই ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক। মায়ের আবরণ উন্মোচিত হয়ে গেছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো আছে। আমরা বিশ্বাস করি যে এটা একটা ঐতিহাসিক পুজো, আমাদের চুচুড়ার গর্ব। সার্বজনীন শ্যামা পুজো সভাপতি হিসেবে আমি রবীন্দ্রনাথ সিনহা বলছি যে এইখানে আমাদের যে গত এটা 81 বছরে ধরে পুজো চলছে। 81 বছর আমরা উদযাপন করছি। আজকে প্রতিমা উন্মোচিত হয়েছে এবং প্রতি লোক এখানে আসেন, প্রচুর ভিড় সমাগম হয় এবং এই কারণে আগামী 2052 সাল অবধি মানে আমাদের প্রতিমা দেবার জন্য অনেক লোক আমাদের করা হয়েছে। কারণ তাদের তরফ থেকে কেউ না কেউ মায়ের কাছে তাদের মনস্কামনা করে, মনস্কামনা পূর্ণ করার ফলে তাদের মধ্যে একটা আলাদা উদ্দীপনা হয়েছে, এই জিনিসগুলো দেওয়া হয়। এবং আমরা আজকে বিশিষ্ট সমস্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ওয়ার্ড কমিশনার ম্যাডাম সবাই এসেছিলেন। আজকে আমাদের প্রতিমা উন্মোচিত হয়েছে এবং আমরা চাই যে আপনারা সবাই আসুন এবং এই দিনগুলোকে যাতে আমরা সঠিকভাবে উদযাপিত করতে পারি। এবং সর্বশেষে এটা বলছি, এই পল্লীবাসুর গত বছরে কিছু জুনিয়র সিনিয়র সদস্য